Ya. Tawag mo daw si mama. Dali. Mama. Mama. Asa si mama. Dali. Asa si mama. Dali. Bilis. Asa si mama. Tawag mo daw. Mama. Ay, sus Maria kalikot. Oo. Oy. Oh, ayan oh. Na-exchange gift ni Aya. Oh, ha? Ganda. Oh, saan yung magandang damit? Ayun, smile. Smile lang, smile. Copy picture na, smile. Smile. Asan yung matangos na ilong? Ayun, napakatangos na ilong ah. Asan yung matangos na ilong? Oh, ayun matangos ng muso. Asan? Asan yung matangos ng muso? Ayun, matangos ng muso. Ayun matangos na ilong. Asan? Oh, wow. Oh, susot mo ba yan? Ganda ba? Oh, asan yung matangos na ilong? Dali, yung matangos na ilong. Oh, tawag mo daw si mama, please. Tawag mo si mama mo. Oh, suot mo. Ganda ba? Ganda ba? Oh, asa yung magandang damit? Asa yung magandang damit? Ayun, sa likod mo. Ayun, oh, sa likod. Ayan. Oh, kiss mo na daw. Embrace mo yung damit mo. Ayun, ganda lang. Ay, smile ka na, bilis. Smile. Ate mo. Oh. Susot mo ba yan? Ha? Oh. Uy, uy, uy. Asa yung matangos na ilong? Dili, asa yung matangos na ilong? Saan daw yung matangos na ilong? Saan? Patingin ng matangos na ilong. Ayun, tangos ng ilong ah. Ah. Oh, saan pupunta?